सुप्रभात दर्शक बंधु आज जुलाई 24 तारिख गुरुवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखा भूलिबे नहीं। चाषी पंजीकरण पई लैंप रे भिड़ आखि स्कान जगु हेउछि विलंब चलीछि सारा राज्य रे चाषी पंजीकरण समवाय समिति रे लागिछि चाषी भिड़ पंजीकरण पाई एथर चाषी आखि स्कान करा जाउथबारु अधिक समय लगुछि फलरे चाषी काम छाड़ी घंटा घंटा अपेक्षा करुछंती। तेबे इंटरनेट सर्वर डाउन हेले कथा सरिला बंद हो जाउछि पंजीकरण जाहाकु नै असंतोष प्रकाश करिसंती चाषी। सेपटे पंजीकरण को सरलीकरण करा जायछि कहि सफेई रखिचंती जोगाण मंत्री। मास मास धरी राशन कार्ड हिताधिकारी ई-केवाईसी अपडेट चलीथिले भी विभिन्न कारण जोगु एपर्यंत 20 लाख लोके करि पारि नाहंती ई-केवाईसी। एभଳି स्थिति मासे भितरे चाषी पंजीकरण केमिति हबो ताहा सरकारक पई बड़ चैलेंज होइछि। उत्तर दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा एही जिला को सतर्क सूचना जारी। उत्तर बंगोपसागर खूब शीघ्र एक घूर्णिबलय सृष्टि हेब 24 तारिख बेलू यह लघुचाप रे परिणत हेब। लघुचाप प्रभाव रे राज्य में प्रबल वर्षा संभावना अच्छी। तेबे 28 तारिख जाए विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा हेब बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्व अनुमान करा जायछि। सेहिपरि आज पई राज्यर किछि जिल्ला रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा नहीं कोरापुट मालकानगिरी मयूरभंज केन्दुझर जिला को जारी होइछि ऑरेंज अलर्ट और 14 जिला को येलो अलर्ट जारी होइथिबा बेले आसंता 25 तारिख रु बढ़िबो वर्षा। अत्यंत प्रबल वर्षा नहीं केन्दुझर मयूरभंज को 25 तारिख पई जारी होइछि रेड अलर्ट। ममता बानार्जी सहित आलोचना करिवे जोगाण मंत्री। खूब शीघ्र कलिकता जाई पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी सहित आलू संपर्क में आलोचना करिवे बोली कहिसंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से कहिसंती आमे तांको सहित आलोचना करिवु राज्य को किभଳି भाबरे ठीक समय रे आलू आसीबो एवं लोक माने आलू पाइबे से विषय रे मध्य कथा हेबो। एथि सहित जोगाण विभाग रो काम तांको सहित बसिले असुविधा कोन बोली से प्रश्न करछंती। तेबे राज्य रे 5 लाख मेट्रिक टन आलू उत्पादन हेउछि किंतु आवश्यक हेउछि 14 लाख मेट्रिक टन आलू। आमे पश्चिमबंग किंबा उत्तर प्रदेश रु आलू आनिबु। राजनीति रे राग रोष किछि नाही। ममता एनडीए रे थिबा समय रे आमे तांको सहित दीर्घ दिन धरी काम करछु पुणी एबे बसिबारे कोनोसी असुविधा नाही। तेबे दीदी आम उपरे रागिबेनी ठीक समय रे ठीक दर रे देले आलू किणबु नचेत उत्तर प्रदेश रु आलू आणु बोली मंत्री कहचंती। तेबे राज्य रे खोलिबो 2टी नुआ ओआईएसएफ बाटालियन मंजूर देले मुख्यमंत्री। ओडिशा रे ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स रो आउ 2टी बाटालियन गठन कराजिबो। एही प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मंजूर करछंती। गृह विभाग पक्षरु एने विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। तेबे एही 2टी नूतन बाटालियन पई समुदाय 2080 पदवी सृष्टि करा जायछि। एथिरु 1944 नियमित पदवी थिबा बेले 136 पदवी आउटसोर्सिंग भित्तिरे सृष्टि करा जायछि। एही 2टी नुआ बाटालियन रु 3 एवं 4 नंबर रे नामित करा जिवो। पूर्वरु 2टी बाटालियन कार्य करुथिला एवं एही 2टी बाटालियन पदवी संख्या 2847 थिला। तेबे तृतीय और चतुर्थ बाटालियन सृष्टि हेबा परे ओआईएसएफ रे समुदाय पदवी संख्या 4987 पदवी सृष्टि हेबो। एहा द्वारा कमांडेंट डेप्यूटी कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट सब इन्स्पेक्टर भली पदवी नियुक्ति मिलिबो। उच्च शिक्षा विभाग रो बड़ पदक्षेप कॉलेज रे मद देखिले हेल्पलाइन रे कॉल करी जणाओ। ओडिशा रे कॉलेज हेबो निशामुक्त। उच्च शिक्षा पक्षरु निया जायछि बड़ निष्पत्ति। निशामुक्त कैंपस पाई समस्त कॉलेज को निर्देश जारी कला उच्च शिक्षा विभाग। एनसीबी रो स्वतंत्र कार्यक्रम मानस रो शुभारंभ होइछि। सेहिपरि निशा संपर्कित सूचना पाई हेल्पलाइन नंबर जारी करा जायछि। कैंपस रे मद देखिले 1933 को फोन करी सूचना देवा को परामर्श दिया जायछि। एही हेल्पलाइन नंबर जरिया निशा संपर्कित सूचना दे परिबे छात्र छात्री। राज्य रे सरकार भांगिबा को एकाठी हेबे बीजेडी कांग्रेस बड़ बयान देले भक्त दास। बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री आत्महत्या घटना को नहीं राज्य राजनीति रे तीव्र प्रतिक्रिया देखा दैछि। प्रदेश कांग्रेस कमिटी बापीसी सभापति भक्तचरण दास एक प्रेस मीट रे राज्य सरकार विरोध रे तीव्र आक्रमण करी
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ବିଜେଡିର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବିଜେଡି ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଲଢୁଛି ତେବେ ସେମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ, ନଚେତ୍ ଆମେ ନିଜେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବୁ ଏବଂ ବିଜେଡି ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ। ଭକ୍ତ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଜ୍ଜିତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ଭୂମିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା କମିଶନ ଗଠନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୋମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଜଳିବା ସମୟରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁଇ ଝିଅ କିଏ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଫଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି 13 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଉପରୁ ଉଠି ପାରୁନି ପରଦା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏବେ ପୁଣି ଏକ ସୁରାଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କିପରି ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ତାର ସିସିଟିଭି ଭିଡ଼ିଓ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୁଆର ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ନିଆଁରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ସେହି ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ଦେଖି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏହି 2 ଝିଅ ଘଟଣା ସମୟରେ ସେଠାରେ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ କିପରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ଜାଣି ଥାଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ବି ସେମାନେ କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେହି 2 ଝିଅଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୁହାଯାଉଛି ସେହି 2 ଝିଅଙ୍କ ଠିକଣା ମିଳିଗଲେ ବୋଧହୁଏ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେହି 2 ଝିଅ କିଏ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। କଲେଜ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି ତେବେ କଲେଜକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ମାତ୍ର 55 ଟଙ୍କାରେ ମାସକୁ 3000ର ଲାଭ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି ବଡ଼ ଫାଇଦା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ବି ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ଏକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାତ୍ର 55 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ପିଏଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ବେତନରୁ କଟାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣ ଇଏସ୍ଆଇସିର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକ୍ରେତା, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ 15,000ରୁ କମ୍ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ହିତାଧିକାରୀ ପେନ୍ସନ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ମିଳିବ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ସରକାରୀ ଚାକିରି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ସୁଦ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ସୁଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 5 କୋଟି ଏବଂ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଚାକିରି ଏବଂ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଚାକିରି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୋହନଙ୍କ ଫୋକସରେ ମଠ ମନ୍ଦିର, ମା ତାରିଣୀ ପୀଠର ହେବ ନବକଳେବର। ମଠ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବଜେଟ ସହ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ, ଯାଜପୁର ମା ବିରଜା ମନ୍ଦିର, ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ
ଅଣଷଠି ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ। 2.5 ବର୍ଷରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି 200 ଶଯ୍ୟାର ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, 300 ସିଟ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର, ନଡ଼ିଆ ଗୋଦାମ, 500 ସିଟ୍ର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଗୃହ ରହିବ। ସେହିପରି ଯାଜପୁର ମା ବିରଜାଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ବିକାଶ, ବିରଜାହାଟ ସ୍ଥାପନ, ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ଓ ହାତୀ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି। ସିବିଏସ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଇସିସି ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିବିଏସ୍ଇ ଏହାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ପରିସରରେ ଉଚ୍ଚ ରେଜୁଲେସନର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ କହିଛି। କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ପଚାରିବେ ସରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେବାର ବର୍ଷେ ପରେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସରକାର ପଚାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ମହିଳାମାନେ କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏନେଇ ସର୍ଭେ କରିବେ ସରକାର। ଆଗକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସର୍ଭେ କରିବେ କଲେଜ ପଢୁଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 22,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ତେବେ ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବେ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିବା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ସଂଘ। 1 ମାସ ଧରି ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆଗାମୀ ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ତେବେ ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହଯୋଗରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏହି ସମୀକ୍ଷାର ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଏମ୍ସରେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସିତ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ପ୍ରଭାତୀ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ଶନିବାର ପୀଡ଼ିତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଟେକିନେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ଚିତ୍କାର କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 11ଟି ନୂଆ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ କରିବାର ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ 11ଟି ନୂଆ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ତାଲିକାରେ ରାଜ୍ୟର 40ଟି ବ୍ଲକ ରହିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜର 6ଟି ବ୍ଲକକୁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ନୀତି ଆୟୋଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଗତ ସରକାରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ନୀତି ଆୟୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଧିକ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗରିବଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କେମିତି ଓ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ଲଘୁ ଉଦ୍ୟମୀ ଯୋଜନା। ଲଘୁ ଉଦ୍ୟମୀ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା, ଯାହା ଗରିବ, ବେକାର, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ
स्वनियुक्त लोकंकु सुधमुक्त किंबा कम सुधरे ऋण प्रदान करने लक्ष्य रखिछि। एही योजना विशेष करी से लोकमानक उपरे ध्यान दिए जो मानक पाखरे व्यवसाय करबा पई पुंजी न थाए। तेबे लघु उद्यम योजना एक सरकारी ऋण सहायता योजना जहाँ अधीन योग्य हिताधिकारी मानकु 2 लाख टंका पर्यंत ऋण दि जाए जहाद्वारा से एक छोट व्यवसाय दोकान किंबा जेकोसी सेवा भित्तिक काम आरंभ करें। चिंतारे राजनैतिक दल बिहार भोटर तालिकारु बाद पड़िले 52 लाख। बिहार विधानसभा निर्वाचन पूर्वर राजनैतिक दल को बड़ झटका लगी। बिहार में एवं चलता स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया रे 52 लाख भोटर ना तालिकारु बाद दि जाएछि। सेपरी कमिशन कहते तालिकारु बाद पड़िथिबा एही 52 लाख भोटर मध्यरु 18 लाख भोटर मृत्यु होइथिबा जଣା पड़िछि। सेभଳି 26 लाख भोटर अन्य निर्वाचन मंडली को जायथिबा बेले 7 लाख भोटर एकाधिक स्थान रे सेमानक ना पंजीकृत करिसेंती। गुजरात एटीएस को बड़ सफलता अलकायदार 4 जन ग्राउंड वर्कर गिरफ। गाजारे लगातार इस्राएल रो आक्रमण करुछि। एठारे लोके बारूद सह भोकरे छटपट होई मृत्युवरण करुछंती। युद्ध एबे भयंकर स्थिति रे पहुंची। एभली युद्ध को देखि ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 26 देश गाजारे तुरंत युद्ध विरति पई अपील करछंती। तेबे ब्रिटेन प्रधानमंत्री गाजारे परिस्थिति नियंत्रण आशारे खाद्य पई एकाठी होइथिबा 800 रु अधिक लोकंको मृत्यु को अमानवीय और असहाय बोली कहबा सह इस्राएल सह आलोचना करछंती। सेपटे 4 जन आतंकवादी को धरिथिला गुजरात एटीएस। अलकायदार एही 4 आतंकवादी गुजरात रे किछि दिन हेबो रेकी करुथिले। एमानंक बयस 20 रु 35 वर्ष भितरे होइथिबा बेले अलकायदार ग्राउंड जीरो वर्कर भावे काम करुथबा सेमाने जଣା पड़िछि। मेरा राशन 2.0 एबे सबु पाइबे राशन। डिजिटल इंडिया अभियान रे आउ एक पाद आग को बढ़ाई भारत सरकार मेरा राशन 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन रो शुभारंभ करछंती। एही ऐप जरिया रे राशन कार्डधारी माने निज मोबाइल फोन रु ही राशन कार्ड भाबरे व्यवहार करि परिबे एवं अनेक सुविधार लाभ उठाई परिबे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजनार एक अंश भाबरे एही ऐप खाद्य सुरक्षा क्षेत्र रे स्वच्छता एवं सुविधा आनिबा पई लक्ष्य रहिछि। एहा द्वारा राशन कार्डधारी माने देशर जेकोसी स्थानरू सरकारी बंटन व्यवस्था बा पीडीएस माध्यम रे निजर प्राप्य खाद्यशस्य पाई परिबे। आईसीसी रिपोर्ट रे सांघातिक खुलासा खसी जिबे समीर साहात फिटिगला बाट। एफएम कॉलेज छात्री आत्महत्या घटना रे विभिन्न दिग को नहीं तनाघना करुछि क्राइम ब्रांच। घटना रे कॉलेज अध्यापक समीर साहू गिरफ होइतबा बेले कॉलेज अध्यक्ष दिलीप घोष को गिरफ करा जायतला। अन्यपटे कॉलेज रे गठित होइतिबा आईसीसी निज रिपोर्ट समीर सार को क्लीन चिट एवं बारंबार निज मत बदलाउथबारु समीर साहू को एही फायदा मिल पारे बोली आलोचना होछि। तेबे समीर को अदालत रे दोषी साब्यस्त करबा को हेले तांको विरोध रे ठोस प्रमाण संग्रह करने को हेबो बोली आईनजीवी कहते। तेबे रविवार दिन महाविद्यालय रे क्राइम ब्रांच डीजी विनोतोष मिश्र पहुंची डीआईजी डाक्टर सत्यजित नायकों सह आलोचना करथिले। यापरे महाविद्यालय रे पहुंची छात्री जनक आत्माहुति देइथिबा स्थान बुली देखिथिले। अध्यक्षों कार्यालय रे भारप्राप्त अध्यक्ष फिरोज पाढ़ी सह कथा होई घटनार विभिन्न दिग संपर्क रे पचारि बुझिथिले। एही समय रे आईसीसी रिपोर्ट रे सांघातिक खुलासा होइछि जहां पीड़िता को न्याय दबा बदल रे दायी करा जायछि। रिपोर्ट रे समीर साहू को क्लीन चिट दिया जायथिबा बेले पीड़िता करिथिबा अभियोग रे कोनोसी सत्यता नाही बोली आईसीसी कहछि। एही रिपोर्ट को देखिले जଣା पड़ुछि पूरा कॉलेज गोटे पटे अन्य पटे एका होई जायथिले छात्री। फेवर मागिबा कथा नै पीड़िता छात्री अभियोग करथिले जहाँ पर आईसीसी कमिटी गठन करा जाय तदंत करा जायथला। पीएम किसान को नहीं आसिला नुआ एक तारीख एही दिन मिल पारे 20तम किस्ती। पीएम किसान रो 20तम किस्ती को नहीं वर्तमान एबे चर्चा चलिछि। केउ दिन मिलिबो एही टंका से नहीं चाषी माने चिंतारे अछंती। तेबे पूर्वरु अनेक थर तारीख घुंचिथिबा बेले एबे आउ एक नुआ तारीख को नहीं चर्चा जोर धरिछि। तेबे जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट रु प्रकाश जे अगस्त 2 तारिख रे पीएम किसान रो 20तम किस्ती मिलिबार संभावना रहिछि। तेबे एने सरकार को पक्षरु कोनोसी विज्ञप्ति एजावत प्रकाश पाई नाही। तेबे केते दूर एही टंका चाषी खाता को आसुछि ताहा देखिबा को बाकी रहिला।
भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनकु धन्यवाद। जदि आपण माने एपर्यंत आम वीडियो को लाइक करना तेले वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखिबा को भूलिबे नहीं।